येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी आसा आझाद मैदानात आनी आयज तिसरो दीस लागलेलो आहा जो आमदार विरेश बोरकर जो हंगर स्ट्रायक करता. फक्त जो स्क्रॅप जावंक जाय 39A तर आतां प्रेझेंटली तेज्या बरोबर हांगा तेजी खबर घेवपाक आयला एडवोकेट शैलेश गावस, सोशल वर्कर. एडवोकेट सोशल वर्क शैलेश गावस, तुम्ही आयज विरेशा खातीर आयल्या, कितें सांगपाचें दिसता? विरेश आमचो क्रांतिकारी आणि तुवें आयकलां आसतलें हांवें खूब फावटी क्रांतिकारींक सपोर्ट केला. आयजूय हांव तेंच्या वांगडा मिराबाग आसलो तेंचे सोपोन तेजे कडेन आयलो. 39A जो स्क्रॅप करपा खातीर फुडें सरलेले आसा, कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? 39A स्क्रॅप करप आनी गोंया वाचोवप हेतून कांय डिफरंट ना. सो तेज्या पयलीं आमकां समजून घेवपाक जाय 39A म्हणजे कितें तें आनी हो स्क्रॅप कित्याक करपाक जाय तो. रस्ता लोकांनी जर हेजेर जर टॅक्निकली विचार केलो आनी स्वता समजून घेतलें हेचे जे दूर येवपाक आसा किंवा हेजे पासून जे इफेक्शन जातलें हेतून कितें कितें जातलें देन डेफिनेटली पीपल वील कम आउट टू सपोर्ट क्रांतिकारी बॉयज. इट्स नॅचरल. कारण अश्यो गजाली स्क्रॅप करप म्हटल्यारूच खंय तरी गोंयाकारांक सपोर्ट करप आनी गोंयच्या जमनीचो खंय तरी वाचोवप म्हणजे वाचोवपाचो प्रयत्न करप. दिस इज वॉट आय थिंक विरेश इज डुईंग. आतां 39A जो आसा स्क्रॅप करपा खातीर जो डिमांड आमदारान मांडलेलो आसा कन्सल्ड मंत्री कडेन विश्वजीत राणे, तो म्हणटा ब्लॅकमेल करता खंय. हेचेर तुमचें मत कितें आसा? ब्लॅकमेल करप आनी आपलो डिमांड मारप हितून खूब फरक आसा न्ही. ब्लॅकमेल करप म्हणजे कितें, विश्वजितान कितें केलें तेजो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग विरेशान केलो आनी मागीर तो धाडून ताका ब्लॅकमेल करप, दीस कॅन बी एक्सेप्टेबल. आतां तो खंय तरी न्याय मागता गोंयच्या जमनी खातीर, तेज्या खातीर ब्लॅकमेल करप किंवा ब्लॅकमेलर म्हणप आय थिंक मंत्र्याक तरी हें सोबना. आतां आमच्या गोंयांत हें पयलेच फावट जाला की आमदार जनते खातीर हंगर स्ट्रायक टील डेथ म्हणटा, तेजेर बसला. हेजेर हे तुमी कशें पळयता? सगळ्याच आमदारांनी अशें फुडें सरोंक हय, एक्चुली आमदारांनी सोडपाक जाय फुडें. पळय हांव सदांच उलयतां, थोड्या लोकांक म्हजो रागूय येता. येवन उलोवन वचोंक जायना. दे शूड कम फॉरवर्ड अँड बी विथ हिम. तो जर उपाशी बसला तेंच्यांनी बसपाक जाय न्ही. आमकां तरी कळटलें, म्हणजे आमी सामान्य जनता अशें धर. डोंट कन्सिडर मी एज सोशल वर्कर ऑर एडवोकेट, कन्सिडर मी एज अ वोटर. एक वोटर म्हणून हांव पळयता जाल्यार तो एक आमदार बाबा लोकां खातीर कितें तरी करूंक फुडें सरलें हें दिसता. बाकीच्या आमदारांनी जर येवन असो हांगा सपोर्ट केलो तर आमकांय दिसतलें की जनतेन जो वोट मारला त्या वोटाचो खंय तरी ह्या आमदारांक देख आसा, मान आसा. सो दे आर कमिंग फॉरवर्ड. कारण आमी जर सेक्शनां जर पळयलीं न्ही तेतून इम्प्लिमेंटेशनां खूब जालेलीं आसा. इम्प्लिमेंटेशन जावन तेतून मॉडिफिकेशनां जालेलीं आसा. मॉडिफिकेशन जाल्या उपरांत तेतून चेंजीस जालेले आसा. कितकी तरी सेक्शनां भितर हे चेंजीस जावन जे पाड पडलां पळय, अर्लियर इट वॉज गुड. मागीर जे पाड घातला पळय ते कोणी कोणी घातलां हें सगळ्या लोकांक खबर आहा. हांवें आतां स्पेसिफीक करपाची गरज ना. सो लोकांनी जर ही स्टडी डीप जर केली न्ही तर लोकांक कळटलें कोण गोंयकारां वांगडा आसा, कोण गोंयकारां वांगडा ना. इट्स क्वायट सिंपल. कळ्ळें? हें लोकांनी एक्चुली समजून घेवपाची गरज आसा न्ही. प्रत्येक टायम कोण तरी येवन उलयतलो किंवा विरेशा सारके आमदार येवन ह्या गजालीक विरोध करतले आनी वोटर फक्त सपोर्ट करतले, हें जावचें ना. वोटरांनी आयज अंडरस्टँड जावपाक जाय की बाबा हित म्हणजे कितें, आमच्या हिता खातीर कोण येवंक शकता, आमचें हित चिंतता कोण आनी फाल्यां कोणा खातीर किंवा कोणाचेर आमी विश्वास दवरप हें वोटरांच्या हातीन आसता न्ही. बिकॉज आमी कितकें उलयतले, इट इज ऑन वोटर. बाबा ते आयकतले काय ना ते. आतां तो म्हणटा कितें की आपणाक ब्लॅकमेल केलो. तो तेंय उलयता की 45,000 लोक आपुणूच घेवन येतलो. आतां हांगा पावतले काय ते पयशे लोक 45,000? सी, हांगा शक्ती प्रदर्शन चलना न्ही. आतां विरेश काय शक्ती प्रदर्शन करना हांगा, टू बी व्हेरी फ्रँक. हांगा चल्ला कितें, जे भुरगे येयले हे क्रांतिकारी भुरगे सारके आरजी मरे सगळे तुमी. हय, हे क्रांतिकारी भुरगे.
एक क्रांतिकारी भुरगे कित्याक गेल्या दुसऱ्या क्रांतिकारीक सपोर्ट करपाक गेल्या हांगा ब्लॅकमेलचो खंय प्रश्न येना कळ्ळें सो काही गजाली जर इवन मंत्री जर समजत न्ही तर मंत्रीक सुद्दां कळटलें आपूण भाशा खंयची उलोवप किंवा आपूण रावप कसो तो किंवा लोकां खातीर आपूण करप कितें तें आयजूय म्हणटा हांव जर स्क्रॅप करीत जाल्यार हांव तेकाय म्हणटलो विश्वजीत इज अ गुड मॅन इतको एक्सपिरियन्स मंत्री विश्वजीत राणे आणि जेन्ना तो म्हणटा एक दुसरो आमदार ताका ब्लॅकमेल करता एक 39A स्क्रॅप करपा खातीर हेजेर हे तुमी कशें पळयता ब्लॅकमेल प्रश्न येना न्ही तो गोंयकार खंय तरी गोंयची जमीन वाचोवंक सोदता Experience मंत्री तो. आता पळय तूं खंयचेय प्रोजेक्ट घे गोंयान खंयचोय प्रोजेक्ट घे आतां लेवलिंग सांगता तुका पयलीं पंचायती वयल्यान सुरू जावपाक जाय पंचायत जर सारकी जाली न्ही तर कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी जाता कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी जाली तर आमदार सारको आसता आमदार सारको जालो तर आमकां सरकार सारको गावता आनी सरकार सारको जालो तर विरेशा सारख्या आमदारांक हांगा हंगर स्ट्रायक करपाची गरज पडना हो एक सिंपल फॉर्म्युला आसा जो लोकांनी समजूंक जाय जो पर्यंत हे लोक समजना पळय ते कांय जावचें ना व्हेरी सिंपल गजाल हांवें आत्तां म्हटलें पळय पंचायत वयल्यान हे सगळें स्टार्ट जावपाक जाय पंच आमचे कशे आहा आमी लक्ष घालता तेचेर आमी घालिना सो हियर एवरीवेर यू वील बायट समथींग एंड यू वील गेट समथींग दिस इज वॉट हॅपनिंग इन गोवा आतां सध्या तरी हें स्टॉप जावपाक जाय हेज्या खातीर कोणी कोणाक ब्लॅकमेल करपाची गरजूच ना न्ही सिंपल आतां ती बालिशपणां म्हणजे भुरगेपणां जर उलयता जाल्यार हांव ताका काय उलोवंक शकना म्हणजे ते म्हाज्या कंट्रोलान ना ताका एडवायस करप इतके आमच्या गोंयान प्रोटेस्ट जाता एक आतां प्रोटेस्ट जालो चिमला तो प्रोटेस्ट जो हे केले स्क्रॅप केलो तेंच्यांनी चिमलाचे जे आसले ते आनी आतां हो एक प्रोटेस्ट चालू आसा आनी सरकार आमचो गोंयचो CM हांकां सपोर्ट दिवंक जाय जशें जनतेक जाय तशें करूंक जाय पूण तशी खंयच घडामोडी जायना हेजेर तुमचें कितें मत आसा पळय कशें आना मरे पळय हेजेर दोन गजाली आमी स्टडी करपाक जाय खंय तरी जनता चुकता काय गोंयचो CM चुकता क्वेश्चन इज व्हेरी मच जेन्युइन हेजेर आमी दोन गजालीचेर विचार करपाक जाय कशें आसा पयलीं आमचे जे हे आसलेले पळय ब्रिटीश आसलेले ते डिवायड एंड रूल करताले आयज हेच परिस्थिती जाता एवरी इलेक्शन टायम डिवायड एंड रूल जाता आनी थंय खंय तरी ही बीजेपी मागीर म्हणजे हे जे कोण आसा हे लोक आहा हे फायदो घेता आनी तेजो फायदो मागीर सगळ्यांक जाता आय हॅव नो कन्सर्न फॉर दीस पण हांव तरी सांगता तुका हें घडोवंक जायना अशें जर घडलें न्हू तर म्हाका दिसना कितें तरी सुदरात किंवा कितें जायत तें आतां घडलां तेच्या पेक्षा पास जाता मागीर किंवा पास जावंक शकता मागीर आतां सर म्हजो लास्ट प्रश्न आसा इतके अवेरनेस करता गोंया वांटोवपा खातीर आर्ची करता आनीक खुबशे एसोसिएशनां थोडी आसा ती सुद्दां करता पण जनता भायर सरना ओपनली तेंच्या खातीर तुजो मेसेज कितें आसा जनता येयल्ली सकाळी पयलें हांवें फाल्यां 4 परत तेंच्या आसा प्रोटेस्ट कितें तरी पळय हांव कितें म्हणटा आत्तां म्हटलें न्ही काही गजाली जर आमी शिकत स्वता स्टडी करीत बाबा 39A म्हणजे कितें हो सेक्शन इम्प्लिमेंट जाल्लो केन्ना ह्या सेक्शनान प्रत्येक जो सरकार येयलो तेणी चेंजीस कश्यो केल्यो तेज्या उपरांत नो डेव्हलपमेंट झोन आसा नो कन्स्ट्रक्शन झोन आसा तेका FSI वाडली कशी थंयसर सेटलमेंट जालो कसो ऑर्चिडच्यान येयलो कसो हा येयला थंय परत सेटलमेंटल झोन कसो येयलो खंयच्या कायद्या खाली येयलो आनी हो कायदो हाडलो कोणी ह्यो जर गजाली लोकांक जर कळत तर लोकांक कळटलें हे सगळे पाड घातला कोणी कोणी कायदो हाडलो तुमच्या अरे सुद्धा मरे हांवेनूच सांगपाक जाय सगळे हांवें सांगलें कशें जातलें तुमी करतले कितें तुमी परत वोट मारतले बीजेपीक आनी आमकां मागीर त्रास करतले तें जावचें ना न्ही यू हॅव टू इम्प्रुवायज युअर सेल्फ ना वोट कित्याक मारता ना वोट मारनाका न्ही वोट मारपाक जर तुका संविधानान ताकद दिला न्ही त्याच संविधानान ताकद दिला तुका ही सगळी सेक्शनां वाचून घेवन समजून घेवपाक जे दिसा तूं समजतलो तेन्ना तुका कळटलें इम्प्लिमेंटेशन केन्ना जाल्लें कशें जाल्लें कोणी केल्लें खंयच्या सरकारान केल्लें आनी ह्या इम्प्लिमेंटेशनात चेंजीस केन्ना केन्ना जायत गेल्यो आनी खंयच्या आनी कोणाच्या टेन्युवरान ही सगळी कन्स्ट्रक्शन लायसनां अलाउड जाल्लीं तेजी फीज कितकी आशिल्ली फीज रिवायज कितकी जाली अंडर द टेबल कितकी फीज रिवायज जाली सगळ्या लोकांक कळटलें मरे हांवें स्पेसिफीक करपाची गरजूच ना तुमी स्वता शिका इम्प्रुवायज करा स्वता भितर हे सगळे इम्प्लिमेंटेशन घेया आनी तेज्या उपरांत थरया कोणाक वोट दिवप कोणाक सपोर्ट करप आनी कोणा बरोबर रावप सादी गजाल आसा सिंपल गजाल आसा
लोक इतकेय पिशेना आनी लोकांक हे सगळे समजता म्हणून म्हटलंय पंचायत वयल्यान सुरू तुका सरकार जर स्थिर जाय तुका हे सगळे जर बंद करपाक जाय जाल्यार सकयल्यान वयर पासून तुका क्लिनिंग सगळे करचें पडटलें कळ्ळें तुका अदरवायज नॉट पॉसिबल मागीर हे अशेंच कितें तरी फालतूपणा उलयतले ब्लॅकमेल आनी हांव 45,000 लोक हाडटा फाल्यां कोण उठ्ठलो म्हणटलो आपूण 2 लाख लोक घेवन येता अरे कितें चल्लां शक्ती प्रदर्शन चल्लां हांव 10,000 लोक हाडटा तूं 45 हाडटा तो भायर 2 लोक हाडटा विशय कितें आसा विशयाक धरून कोणूच उलयना तुवें हांव आतां पर्यंत इतकें आयकता विशयाक धरून कोणाक पडलेलेच ना थोड्यांक तर विशयूय खबर ना हेज्या खातीर स्वता विशय पयलीं समजून घेवपाक जाय विशय कितें आसा तो पळोवपाक जाय आनी हो विशय घेवन विरेश झगडटा कित्याक ते पयलीं समजपाक जाय तेन्ना कळटलें तेजे जो उद्देश आसा झगडपाचो तो कितें तो गोंयची जमीन वाचोवपाचो हें जें कितें इलिगल चल्लां तें बंद करपाचें काय कोणाक ब्लॅकमेल करपाचें सादी गजाल आसा आनी हें समजना तो पर्यंत जावचेंच ना न्ही सो इवन आय विल अर्ज पीपल दॅट पीपल शूड अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली थिंग्स आर हॅपनिंग अँड हू आर मोटिवेटिंग सोंपली गजाल सर लास्ट प्रश्न आसा काल विरेश आमदाराक TCPच्यान वयरच्यान सकयल पुलिसांनी उखलून हाडलो आपटीत हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता एक आमदार इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जनतेचो आनी तेज्या वांगडा अशीं प्रकरणां घडटा तर गोंयचे जे नागरीक अशे सेफ आसतले हेज्या फुडें पळय गोंयच्या नागरिकांक वागणूक कशी गावता हे तुमच्याच माध्यमातून आमी खूब फावटी पळयलां हेजेर आनी हांवें उलोवप सारकें दिसना आतां जर लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून जर तो थंय बसला आनी तेज्या वांगडा जर ही वागणूक केलेली आसा न्ही तर म्हाका एकूच म्हणूनशें दिसतलें जशें लोकांक वागयता तशें लोकांच्या प्रतिनिधीक वागयला समजलें तुका म्हणजे हेतून हांव पुलिसांक बी कोणाक ब्लेम करना जे ऑर्डर फॉलो करता पळय तांकां हांव कांय म्हणिना पण ऑर्डर जेणी दिली तेणी विचार करपाक जाय न्हू खूब पद्दत आसा सांगपाच्यो म्हणजे आमी उलयतानाच जर गाळी मारून जर उलयले तर आमकां मॅनर्स आसा काय ना तें रोखडें कळटलें किंवा उलोवपाची रीत आसता उलोवपाची किंवा समजुपाची रीत आसता किंवा सांगपाची रीत आसता सो हेच जर बारीक बारीक गजाली फॉलो करिना तर तूं एक्सपेक्टेशन दवरता 39AX हे स्क्रॅप करतले म्हणून तर बारीक बारीक गजाली वयल्यान ते सगळे फुडें वचप न्ही सो लोकांनी सुद्दां ह्यो जर गजाली मातश्यो समजून घेतल्यो न्ही तर कॉज कितें तो कळटलो आनी हांगा आयज जी गर्दी आसा आयज जे लोक आसा पळय हे फाल्यांच्यान परवाच्यान वाडत रावतले आनी ही संख्या जे दिसा वाडटली ते दिसा खंय तरी हांकां घाम सुट्टलो हांकां सोड हांच्या चेड्डेनूय घाम येतलो आनी जो पर्यंत थंय घाम येना तो पर्यंत ते हालचे ना अशें म्हाका दिसता हे हाडच्या खातीर लोकांनी येवचें पडटलें लोकांक फुडें सरचें पडटलें हांव परतूय म्हणटा पीपल शूड कम आउट डजंट मॅटर तुवें वोट कोणाक मारला तो आयज मॅटर करता खंयचो प्रतिनिधी म्हणजे खंयचो जो लिडर आसा तो तुमच्या खातीर वावुरता तो खंयचो लिडर फाल्यां तुमचेर फाटल्यान चाकू मारतलो तो हे सगळे खुबशे व्हिडियोज आसा लोकांनी पळोवचे लोकांनी सगळे समजून घेवचे आनी तेज्या उपरांत लोकांनी आपलो सपोर्ट आसा तो जाहीर करचो जाहीर घरान बसोन किंवा कमेंट घालून न्ही जाहीर हांगा येवन करचो 12:30 जाली मरे आतां कितें फरक पडटा आयज जर तुमकां गोंया खातीर म्हणजे गोंय राखून दवरपाक जाय बसोंक जाय येवन हांगा जर आमदार बसोंक शकता आमदाराचे सगळे जर भुरगे बसोंक शकता तर लोक कित्याक बसोंक शकना तो फक्त तेज्या आर्जीच्या लोकांक खातीर हे स्क्रॅप कर म्हणिना तो अख्ख्या गोंयकारांक खातीर हे म्हणटा हेजो फायदो जो आहा हो सगळ्या पार्टीचे जे वोटर आहा तांकां जातलो तुमकां दिसना दीस वील बी बेनिफिटींग एवरीबडी सो एवरीबडी शूड कम आउट अँड सपोर्ट न्ही सादी गजाल एकदम सोपी गजाल आसा समजोवपाचे म्हणजे लोक जी भाशा समजता तेच भाशेन हांव उलयलां कन्फ्युजन काय ना या ओके थँक्यू सर मातसो ऐकून घेता यो मला आमचे ऐकून I support this community. What they are doing is completely right, and we will make sure they will not go on hunger strike, and we will make sure they get their rights completely. They are completely right on what they are saying, and we will make sure that whatever their demands are completed and are been authorized. Whatever they want, they will get it, and I will make sure they will not go on hunger strike because I do not want them to sit here hungry.
So whoever the Vishwanath Rane is, I care a fuck of them. I care a fuck of them. I am clear on my words. I will not allow these people to go on a hunger strike because these people are right. Go. सर तुमचं नाव किती आहे? माझे नाव समीर खकाडिया. हांव रावता तालिगांवाक. कळ्ळें न्हू? ते माझे शिरीगांव. या थँक्यू. कळ्ळें? बस. नंबर जाय तुका दिता 8356026014. दुसरो नंबर घे 9324276140. दोन्ही नंबर बंद हा की कित्याक बीजेपी गव्हर्नमेंट सारकी फॉर दी गव्हर्नमेंट. बस. थँक्यू सर. Baba, don't go on hunger strike. We'll make sure nothing happens, yeah? Why you have to kill your stomach? Don't kill your stomach. Everybody, brother. I understand you people are here, you people are from. तुम्ही पळयताले लाईव्ह गोवा रिपब्लिक 24 तास. But we'll make sure from tomorrow you start eating your food. कळले बाबा? वेस्टेज पोटाक मारपाची ना. काहीच गरज नाही पोटाक मारपाची. तुम्ही सारखे.